बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि न्यू 9th के लिए न्यू कोर्स 2020 के हिसाब से मैंने लेक्चर तैयार कर लिए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि बुक लेट आने की वजह से जो स्टूडेंट परेशान थे उनके मसले का हल हो गया है। इन लेक्चर्स को तवज्जो से सुनें और तमाम मुख्तसर सवालात व मारूज़ी को याद करें और 2021 के बोर्ड में शानदार कामयाबी हासिल करें। ये लेक्चर्स न्यू बुक के हिसाब से हैं और 4 चैप्टर्स पर मुश्तमिल हैं। हर चैप्टर पे अलग क्लिप मौजूद है। ये क्लिप खुद भी सुनें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठाएं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये बाब नंबर 1 है, पाकिस्तान की नज़रियाती असास। इसमें बहुत से ऐसे सवालात हैं जो पहले से मौजूद थे और इस बात का ख्याल मैंने रखा है कि जो सवालात मश्क में मौजूद नहीं हैं उनके अलावा भी इजाफी सवालात ज़रूर हों, क्योंकि बोर्ड के नए पैटर्न के हिसाब से मश्की सवालात के अलावा अब सबक के अंदर से भी सवालात दिए जाते हैं। बहुत से बच्चे मश्की सवालात कर लेना काफ़ी समझते हैं, तो जब सबक के अंदर से कुछ पेपर में पूछ लिया जाए तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये सब कहाँ से आ गया। तो जितने मुमकिन सवालात बन सकते थे मैंने तैयार किए हैं, तो चलिए तैयार करते हैं। हर सवाल की मैंने हेडिंग तैयार की है। बहुत ज़रूरी है कि हर सवाल, चाहे वो मुख्तसर हो या चाहे तफसीली हो, उसकी हेडिंग बनाना ज़रूरी है। तो इन सब सवालात को हेडिंग के साथ याद कीजिएगा और हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि टू द पॉइंट बात हो, क्योंकि जब 2 नंबर के लिए मुख्तसर सवाल पूछा जाता है तो इतना टाइम पेपर में नहीं होता कि हम ज़्यादा तफसील से बात करें। टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, वो इतनी मुख्तसर भी नहीं होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका जवाब ना हो, और इतना तफसील से भी नहीं होनी चाहिए कि जो इर्रेलिवेंट बात है उस पर साफ बोर्ड में लिख दिया जाता है कि इर्रेलिवेंट मवाद है और उसके कोई नंबर नहीं दिए जाते। तो 2 नंबर के सवाल में अगर आप पूरा पेज भी फिल कर रहे हैं और बाद में कह दें कि जी मैंने तो बहुत लिखा था, तो वो बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बोर्ड की रिक्वायरमेंट यही है कि टू द पॉइंट बात की जाए, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस में टू द पॉइंट जो पूछा है उसका जवाब ज़रूरी होता है। वो अगर आपने 1 लाइन में दे दिया, 2 लाइन में दे दिया या रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4 से 5 लाइंस का जवाब है तो वो उतने में ही देना ज़रूरी होता है। और आगाज़ करते हैं पहले सवाल से कि पहला मश्की मुख्तसर सवाल है जो आपकी नई बुक के एक्सरसाइज में दिया गया है। कायद-ए-आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया? इसकी हेडिंग है कायद-ए-आज़म का स्टेट बैंक के इफ्तिताह पर खिताब। 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया, मगरिब का मुआशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिल हल मसाइल पैदा कर रहा है और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा मुआशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के तसव्वुर मुसावात और समाजी इंसाफ के उसूलों पर मबनी हो। स्टूडेंट्स, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी किसी शख्सियत के फरमान के बारे में पूछा जाए तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा। कोशिश किया करें कि उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी नुमायाँ हो जाए। आप यहाँ पे मार्कर से भी इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं दोनों साइड्स पे, अगर डबल लाइन ड्रा कर लें या आप इन्वर्टेड कॉमास को प्रोमिनेंट कर लें, या जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है वो इस पूरे स्टेटमेंट को मार्कर से लिख सकते हैं, लेकिन जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो इसको मार्कर से लिखने की कोशिश ना करें। आपकी साइड्स पे अगर आप मार्कर से यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं तो वो अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। और इन्वर्टेड कॉमा ज़रूरी हैं और कोशिश करें कि इसको पूरे सबक की तरह ना लिख दें। अगर किसी ख़ास शख्सियत का ख़ास फरमान है तो उसको ख़ास तरीके से ही प्रेजेंट करना चाहिए ताकि एग्ज़ामिनर की नज़र में वो आए। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा मुख्तसर मश्की सवाल है जो आपकी मश्क में मौजूद है कि 2 कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। 2 कौमी नज़रिए का मफ़हूम इसकी हेडिंग होगी, क्योंकि जब किसी चीज़ से मुराद पूछी जाती है तो उसका मायने या मफ़हूम बताना होता है। 2 कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि बरसग़ीर पाक व हिंद में 2 बड़ी कौमें मुसलमान और हिंदू आबाद हैं। ये दोनों अक़वाम अपने मजहबी नज़रियात और इज्तमाई सोच में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये दोनों कौमें कई सदियां इकट्ठी रहने के बावजूद एक दूसरे के साथ घुल मिल ना सकी। अब वैसे तो 2 कौमी नज़रिए को बहुत डिटेल से डिफ़ाइन किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि 2 नंबर का सवाल है और उन्होंने सिर्फ मफ़हूम पूछा है तो हम बस इतना ही डिफ़ाइन करेंगे। हमारा तीसरा मुख्तसर मश्की सवाल है, नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है। नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम इसकी हेडिंग होगी। स्टूडेंट्स, आपने उन सब सवालात को इनकी हेडिंग्स के साथ याद करना है, क्योंकि इस तरह से आपका जवाब जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है।
میں خود بھی بورڈ کے پیپرز چیک کرتی ہوں، تو مجھے آئیڈیا ہے کہ جو بچے پرومیننٹ کر کے جواب نہیں لکھتے ان کی جوابات نظر سے ہی نہیں گزرتے، اور وہ جتنا مرضی اچھا ان کا یاد کیا ہو، اگر آپ کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے اور کسی اہم چیز کو آپ نے اہم طریقے سے ڈیفائن نہیں کیا، پرومیننٹ نہیں کیا، تو وہ چیز ایگزامینر کی نظر میں نہیں آتی اور آپ کو نمبر نہیں دے پاتی۔ ایسے بھی پیپرز میں نے چیک کیے ہیں کہ 1.5 پیج میں انہوں نے پورا پیپر ختم کر دیا، سارے تفصیلی اور مختصر سوالات ساتھ ساتھ لکھ کر۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اگر آپ مختصر سوالات لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو کم از کم پرومیننٹ کریں۔ تقریباً 21 سے 22 پیج آپ کی شیٹس میں موجود ہوتے ہیں اس کاپی میں، تو وہ خالی چھوڑ کر آپ کیا کریں گے، آپ اس کی پریزنٹیشن کا خیال رکھیے گا ضرور۔ ہم اپنے اس سوال کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد وہ لائحہ عمل ہے جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی۔ نظریہ پاکستان کی حیثیت پاکستان کے وجود میں روح کی طرح ہے۔ اصطلاحی لحاظ سے نظریہ پاکستان کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، حقوق، علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی۔ اب دیکھیں یہ ڈیفینیشن تھی اسپیسیفک، تو اس کو انورٹڈ کاماز سے پرومیننٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ دونوں سائڈس پہ اگر آپ لائن ڈرا کر لیتے ہیں مارکر سے تو یہ اور زیادہ پرومیننٹ ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ پیج کے اوپر پریزنٹیشن میں اور اس طرح سے پریزنٹیشن میں فرق ہوتا ہے تھوڑا۔ میں ویسے تو نہیں آپ کو دکھا پائی، وہ پریزنٹیشن میں آپ کو الگ سے سکھا دوں گی، لیکن بس اس وقت اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے کوئی الگ سے ڈیفینیشن دینی ہے تو اس کو انورٹڈ کامرس میں یا اسپیشل اس کو پرومیننٹ ضرور کرنا ہے۔ اس کو بالکل سیدھا ایک پیراگراف کی شکل میں مت لکھ دیجیے گا۔ عقیدہ رسالت کی تعریف کریں ہمارا چوتھا مختصر مشقی سوال ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہوگی عقیدہ رسالت کا مفہوم۔ عقیدہ رسالت کا مطلب ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن اور اسوہ رسول کو سرچشمہ ہدایت ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا عقیدہ رسالت کا لازمی تقاضا ہے۔ ہمارا اگلا مختصر مشقی سوال ہے، سوال نمبر 5۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کیوں قائم کی گئی؟ اس کی ہیڈنگ ہوگی ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی سن 1600 عیسوی میں قائم کی۔ اس کمپنی کے قیام کا مقصد ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بنانا تھا جن کا زیادہ سے زیادہ فائدہ انگریزوں کو ہو۔ ہمارا چھٹا مختصر سوال ہے جو مشق میں موجود ہے، اب یا پھر کبھی نہیں کے عنوان سے شہرۂ آفاق کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ اس کی مناسب ہیڈنگ ہوگی اب یا پھر کبھی نہیں کی اشعار۔ اور جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ چودھری رحمت علی نے جنوری 1933 میں لندن میں قیام کے دوران اب یا پھر کبھی نہیں کے نام سے کتابچہ شائع کیا، جس میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا گیا۔ یہاں تک ہمارے جو تھے مشقی سوالات کا اختتام ہوا، اور اب یہ اضافی سوال ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بورڈ کے نئے پیٹرن کے حساب سے اضافی سوالات کرنا اس لیے ضروری ہیں کہ اب بورڈ میں کہیں سے بھی آپ کو اٹھا کر سوال دے دیا جاتا ہے، خصوصاً مطالعہ پاکستان میں، اور وہ اسٹوڈنٹ کی کریٹیوٹی اور اس کا آئی کیو لیول چیک کرنے کے لیے کہ اس نے سبق کو کتنی توجہ سے پڑھا ہے اور واقعی وہ کانسیپٹس اس کو کلیئر ہوئے ہیں یا نہیں، یہ جو ہم نے سبق میں کتاب میں انفارمیشن انہیں دی ہے وہ واقعی موجود ہے کہ نہیں۔